କରିପାରିବାନି। ଜଲ୍ଦି ଯା। ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଷ୍ଟେସନ ଓହ୍ଲେଇଛି। 100 ଅଧିକ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଚହରି ପାଖରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ତା ହାତରେ ଧରା ଦେବିନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଖସିଯିବି। ହଁ ମୋତେ ଖସିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଆଣି କରିଦେବି ଖସିଯିବି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖସିଯିବି। জীবন এ আখি স্বপ্ন দেখুলা কিছু তু দেখেইলু আর কিছু সুখটা ভাগ্যরে সেট হইতিবা অনলিমিটেড ফাস্টাগ হইগলা তো সুখটা লুকাই তো সমুদ্র মধ্যস্থ পাহাড়ে পিটি হই টাইটানিক সিনেমার লাস্ট সিন পাল্টি গলা আরবেন্সির লুণিয়া পরিধিরে বসি 5 স্টার হোটেলে রয়্যাল স্টার প্যাক খোঁজটা ওরে ইডিয়ট সত্যপ্রধান চিরি যাইবা স্কুল সার্টকু ইতস্তত হাତରେ ধরি ছুঞ্চি ধরি রফু କରିବାକୁ অপেক্ষা କରିଥିବା ଗୋଟେ ନିର୍ପଦ ଭାଇ ତୁ ଭାଇ କିଏ ଗାର ଭାଇ खुशी ए भाई हेलो तू एड काई की भाई मते बहुत सही देलो भाई ताले से मते मार दे बोले भाई मते मार देबे मरण को जीवन मागिले किछि भी मिलेनी रे भौणी बरं हसी हसी बंचिबा को पड़े हसी हसी कांदुथिबा मनीष को ए समाज पागल बोली कहे ए भाई मते बहुत सही देलो भाई से मते मार दे बोले भाई मते मार देबे मरी जीवाटा बहुत भलो भलो भौणी এই মতে দেখ মু মৃত্যুর মুখ্য দ্বার পাখে ঠিয়া হয়ে চিৎকার করুছি হে মৃত্যু আস তোমার ঠান্ডা ঠান্ডা হাতের মধ্যে আলিঙ্গন করো এ খুশি আলো কাহাকু তু ভাই বলে ডাকুছু মু তো ভাই নুহল মু ডক্টর শশীভূষণ সামন্তরায়ক পুଅ নুহ মু সত্য সামন্তরায় নুহল मु सत्य प्रधान ए भाई तू मत जानो मु हम दादी को रक्कर नु से चाहा भी दल गाई ए भाई मो ना तो सब समझी मु तो ना विल कर भाई मु तो ना विल कर देबे आओ मु कोन जीवी मु बाबा जाबो देई चार ना तोते गाय छि केवल कोटी पते आ भाई चार आ सोन आज पतो नाटक करे मैं सेकंड विले थिनी मैं विलेनटा केरे तो रोल चली गला रह एथरो मेन विले के देखिबो
ବଳ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି। ମାମୁଁ ना कौन काट काट कटप्पा ରଜାଏ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ରଜାଏ ଚିନ୍ତାମାନେ ଶୁଖୁଆ ଚିଲା ବେଳେ ମୋ ଯଦି ଫାଲ କରି ଚିରିଦେବି। ପାରାଦୀପରୁ ଶୁଖୁଆ ଆଣିବି ତା ସହିତ ମିଶାଇକି ବଜାର ନେଇ ବିକ୍ରି କରିଦେବି। ଯିଏ ସେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବ ଭାବିବ ସେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳ ଶୁଖୁଆରୁ ଆସିଲା ଖାଇଦେବି ହେଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପା, ସିଏ ତ ମୋ ଛୁଆ ହିଁ, ମୋ ଇହ